ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб подписчикои канали Сауду ТВ номер 1. число 5 августи соли 2025 7 дона хонаи фурӯшии Душанбе, 1 то хонаи замонавӣ аз Ёвон бари шумо пешкаш мешавад. Тамошо кунед бача азиз. Навора номаш хонаҳои фурӯшии Душанбе, номгузориши дар числаи 5 август. агар шумо хоҳиши фаҳмидани нархи навои хонаҳои Душанбе доред, агар шумо аз Душанбе хонахар бошед, квартирахар бошед, хонаҳои заминихар бошед, пас навор баъри шумо квадратҳои майда масалан 19 квадрат, 20 квадрат, хулас арзону баъри шумо. Рақамҳоро мегузорам барои қабли реклама. Ягон хона, замин, мошин, квартира шояд фурӯшӣ боша, метавонед дар WhatsApp муроҷиат бикунед, ёки рафта худам наворш мекунем. Дар видео лайк кунед, дар канал подписаться кунед. мо видеоро сар мекунем бача азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсият метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Мақсад ба дили пур аз думи канали ютуби Сауду ТВ занг занед. борои шумо аз 100 млн зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямо Туркистон баранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон баробар азиз. аз думи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. Марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунед бародар азиз. мегзарем ба якумин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ки дар Ёвон қарор дорад. мода равон карданд. нигоҳ кунед бачаҳо, бо диққат хушрӯ тамошо кунед. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Ёвон 4 Савхоза қарор дорад бародар азиз. ремонтора хушрӯ кардагиам. беҳтарин ремонто харидор бошен, мехарен, зиндагиро сар мекунен. 400 000 сомонӣ. мактаб, масҷид пеши хона дай. адресҳоро бачаҳо гӯшен, хеле нархҳо редка мешавад. мактаб, масҷид пеши хона, об дора, свет дора, қарор, сертификат, лоиҳа, иҷозати сохтмон дора. техпаспорт ҳамеша мега ки надора мега. оиди ҳамин масъала бо як маслиҳат кунем бачаҳо, барое ки шояд ма неправильно фаҳмидам, плюс як персон шем бо. хоб шояд дошта боша, ростшон мекунанд. хулас дора гуфта қабул кунем бачаҳо. ба дили пур аз номи канали Сауду ТВ занг занед. боз иншоалло муомилаи соз дора. 4 хонаи 5 ба 340 бания дар даруни хона. хонаҳо мега ба газоблок сохтагиай. гармида хникида мембри, хник кишид, гарми фасонат мекуна мега. хулас газоблок ҳама дорен қиматай. ремонто дараҷаи олӣ кардагӣ. масоати 4 4 сотиқ замин, 4 дар хона. Ёвон 4 Савхоз. ов нигоҳ кунед. парчов просто зури. баъд занг бизанед, бигӯед ки аз канали Сауду ТВ мо тамошо кардем, хона маъқул шид, ҳозир мерем мехарем. лайкҳоро монед, дар канал подписаться кунед, хонаҳотона видеонавор карда роҳӣ кунед. мо реклама кунем дар ютуб, дар тикток, инстаграм ҳаракат карда фурӯхта бутем ба зудӣ бачаҳо азиз. навор маъқул шид, лайк монед. ҳамин хона ба ҳамин нарх меарзе ё не? як комментария кунед. соҳиб мулк комментарияро жад мекунад бачаҳо азиз. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. дӯстон, хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ масоати 2 сотиқ замин ва дорои 2 ҳуҷра. ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе, 455 000 сомонӣ. ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбутта, назди Медпункт ки Малика мега. 1.5 қариб 2 сотиқ замин масоат дорад. 2 дар хона, кухни дорад, тапчан дорад, падвари 3 ба 3 дорад, 2 та ҳоҷатхона дарунию берунӣ дорад, 3 намуд об. шаҳрӣ ҳам ҳастае, қишлоқӣ ҳам ҳастае, деҳотӣ ҳам ҳастае. хулас канализатсия дорад. маналит барои дуюм ошёна дорад. дар назди масҷид, мактаб қарор дорад. просто ҷои зурая. нигоҳ кунед, 455 000 сомон. ҳама шароито буда. 3 намуди об дорад. хоб мактабу масҷид масоати сотиқшам хеле ҳастае ки темболи дар Душанбе хеле сотиқҳо редка мешавад. худотон боз занг занед, аз номи канали ман салом барасонед бачаҳо азиз. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаҳои Душанбе просто зур галдесайда.
من نوار میکنم، حرکت میکنم، ارزانش مانم، قیمت باشم، سوتیخوی زور شایمانم که همه ارزش به نرخوشم باشده. سه حجرگه دو سوتیخه شاه منصور دوشنبه حوالی فروشی در محله کماله از گردش سیوم باز تا منزل مذکور میگه تخمینا 900 یا که 900 متر 1 کیلومتر بالاتر جایگیر است. حوالی داروی دو سوتیخ زمین و خانه داروی سه حجره. زنگ بزنیم بچه‌ها در واتساپ شون 0605 اخیر شای 590 تا میگه. دو شبینه چقدر کشادی خوشروها بهترین. ویدیو دا لایک مونین. سعودو تیوی نوروش معقول شید نویسین که با پیش براتن. ویدی خونه پرسان بشه اختان. میگذاریم با چهارمین کوارتیره فروشی. کوارتیره ها و خانه های زمینی را هر خیلی موندیم. آپشن نامی ویدیو دوشنبه خانه های دوشنبه شید. کوارتیره فروشی است. دو حجره کوارتیره 18 متر 53 کوادرات متر. تماشا کنین بچو. ناحیه سینا میرین، شهر دوشنبه میرین. 470,000 سومون در الف کارتا میگیرند میرین پیش صاحب ملک. خانه در ناحیه سینا 2 زرنیسور پیش تاکسی حصار رگر دومی بابای بیگ سبود خرودرا با ریمونتی زمانوی با چیز چورهش فروخته میشود. خب لیفت کار میکنه، لیفتی زمانوی ای. بعضی شخصیت میگه که دومای بیگ سبور لیفت نداره و خیلی اینا صاحب ملک قید کرده که دومون لیفت داره، لیفتی زمانوی کار مینه. 470,053 کوادرات متر. زنگ زنین با چکو مصلحت کنین معقول باشه برایم بگیرینش. میگذاریم با پنجمین خانه فروشی نزدیک حولگی. طرفای امانالی شهر دوشنبه ده 200,000 سومانه خانه یافتم. ما یافتم بچه‌ها، شما در نوارش هم ببینید. خب سه سوتیخه های شلنگ اودیدن دو حجرگه امانال دوشنبه 200,000 سوم تپای سمرقندی محله امانال طرفی امانال. خلاص هم خیلی حالت همین وقتی که خانه هاتون روان میکنین بچه‌ها همون خانه هاتون کریش داره نداره خلاص همین اوشه همون صورت میگیره که ویدیو کنه مردم بینه بچه‌ها عزیز. درست گودا کمیتنده 3-4 صورت میگیره روی میکنه ماده خیلی ما در فرق نداره. پروس به خاطر خودتون میگم که همین وقتی ما در به یک امید مقصد روان میکنه خونه هاتون که همین سعودو تیوی دمانیم در فروش گذاریم که 3-4 صورت قاقتی خودتون فریب نکنیم بچه. بعد همون نرخوره نرخوی سوز مونید اکی 200,000 ما نمیگم بیزی باید نرمانی شد که نرخوی. میگذاریم با ششمین خانه فروشی. خانه فروشی هسته که حالتی کروبکه با فکرم خشتی پخته 300,000 سومون. میگه که دوشنبه بولو شهر رایونی دوشنبه بولو شهر هم خیلی ادرس دادن. سه حجرگه 6 سوتیخه کیرپیچ پخته کریشه کردگی. قسمی داخلی خانه در صورت ویدیو نیست. همین که 300,000 سومانی میگن شا 6 سوتیخ زمین با 3 در خانه با کلیدارش تگش پدوالش. زنگ زنیم واسه کنیم شد. و دوستان میگذاریم به هفتمین کوارتیره فروشی قبول کردگی 20 متر کوادراتی ای. نگاه کنین ارزان ترک ای. کوارتیره فروشی یا در یکم خواب در 11 اتاژ 20 کوادراته یک حجرگه کالخوزی روسیه شهر دوشنبه 295,000 سومون نرخ. لبی راه در خرودره دوم 11 اتاژه خانه در 11 اتاژ میگه. لیف کار میکنه. تخ پاسپورت هسته کوادرات 20 کوادرات 295,000 سومون. سراش نه باید سودا شوا قسمتی دوش. زنگ زنین از اون کانال ما اینمی دوم در قرودره خانه ایروزای باشه عزیز. خب بعداً چی گفتنیم خانه ها چی خیل شید نوار معقول شید یا که نشید خانه ها ارزانن قیمتن کوادرات ها چی خیل سوتیخای کم ای بسیار شما در تو چند سوم خانه در کو از کدام تریتوری شما در خانه در کو فکرتون کامنتار یکنین ان شاء الله سعودو تیوی حرکت میکنه از روی کامنت شما دلشی با نوار کنه باشه عزیز.
мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшии ахиронмон. 19 квадрат дар Маяковский. Территория Маяковский. Вақти донишҷӯ будем бачаҳо, ҳамонҷо будам меистодем, беҳад ҷои обод айда. Пушташ мешава фабрикаи Ширини Саодат, хоб тарафҳои гаӣ, иси 33, иси усо. Хулас гапу чап. Як ҳуҷрага квартира 3-ум этаж 19 квадрата Маяковский Душанбе 252,000 сум. Хоб 19 квадрата бо балконаш. 4-этажный дом мега, хона дар 3-ум этажа. Техпаспорт дора, отопление кор мекуна. Калидор дорад. Қарибӣ мега қарибиҳои мости 103. Нархи ахиршай мешидаги нархай. Хулас каси мехара 252,000 19 квадрата. Видео да лайк монен, дар канали ма подписаться кунен. Дӯстон зинда бошен. Равон бахмандо ки мара тамошо мекунем бош азиз.